अहमदियत का मैं नन्हा सा सिपाही हूँ मगर अहमदियत का मैं नन्हा सा सिपाही हूँ मगर शेर का रखता हूँ मैं जो दिल तो चीते का जिगर शेर का रखता हूँ मैं जो। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa dipertemukan kembali dalam program tarbiyat online. Topik kita kali ini saya akan sampaikan tentang sunnah-sunnah puasa. Di samping amalan wajib dalam melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan juga amalan-amalan yang sifatnya sunnah. Dengan mengamalkan amalan tersebut, semoga bisa menyempurnakan ibadah wajib kita, khususnya puasa. Seperti yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, sami'tu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaqulu, inna awala ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamah min amalihi salatuhu fa in suluhat faqad aflaha wa anjaha wa in fasadat faqad khaba khasira fa in taqassa min faridatihi syai'un qala rabbu azza wa jalla unzuru hal li abdi min tatawwu'in fayukammala biha ma taqassa minal faridati summa yakunu sa'iru amalihi ala dhalik. Aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pada hari kiamat pertama kali yang akan Allah hisab atas amalan seorang hamba adalah solatnya. Jika solatnya baik, maka ia akan beruntung dan selamat. Jika solatnya rusak, maka ia akan rugi dan tidak beruntung. Jika pada amalan fardunya ada yang kurang, maka Rabb Azza wa Jalla berfirman, periksalah, apakah hambaku mempunyai ibadah sunnah yang bisa menyempurnakan ibadah wajibnya yang kurang? Lalu setiap amal akan diperlakukan seperti itu. Hadis riwayat Tirmizi. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, berikut ini amal-amalan sunnah yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di bulan puasa. Yang pertama, makan sahur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terbiasa untuk makan sahur, sebagaimana yang diriwayatkan dalam sebuah hadis an Anas bin Malikin an Zaid bin Thabitin qala tasakharna ma'a Rasulillahi Shallallahu Alaihi Wasallam thumma kumna ila sholat. Telah menceritakan kepada kami Ali bin Muhammad berkata, telah menceritakan kepada kami Waqi dari Hisam Ad-Datuwai, dari Qatadah, dari Anas bin Malik, dari Zaid bin Thabit berkata, kami pernah makan sahur bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian kami menegakkan sholat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Pada suatu waktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mempunyai makanan untuk dimakan, tetapi beliau tetap melaksanakan puasa. Puasa Ramadan hukumnya wajib dilaksanakan, walaupun kita tidak mendapati sesuatu pun untuk makan sahur, karena hukum sahur adalah sunnah. Diriwayatkan dalam Sahih Muslim, an Aisyata ummil mu'minina qalat, dakhala alayya nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Zata yaumin faqala hal indakum syai'un faqulna la qala fa inni idan sha'imun thumma atana yauman akhar faqulna ya Rasulullah uhdiya lana haisun faqala arinihi falaqad asbahtu sha'iman fa'akala. Dari Aisyah Ummul Mukminin, ia berkata, pada suatu hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menemui dan bertanya, apakah kamu punya makanan? Kami menjawab tidak. Beliau bersabda, kalau begitu saya akan berpuasa. Kemudian beliau datang lagi pada hari yang lain dan kami berkata,
wahai Rasulullah, kita telah diberi hadiah berupa hais atau makanan yang terbuat dari kura, samin, dan keju. Maka beliau pun bersabda, bawalah kemari, sungguh dari tadi pagi aku berpuasa. Hadis riwayat Muslim. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, sunnah dalam berpuasa yang kedua adalah sahur mendekati subuh. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari an Zaid ibn Thabitin radhiyallahu anhu qala tasahharna ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam thumma qama ila sholat qultu kam kana bainal adhan was sahur qala qadaru khamsina ayat. Dari Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu berkata, kami pernah makan sahur bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau pergi untuk melaksanakan sholat. Aku bertanya, berapa antara azan subuh dan sahur? Dia menjawab, sebanyak ukuran bacaan 50 ayat. Hadis riwayat Bukhari. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, sunnah puasa yang ketiga adalah menyegerakan dalam berbuka. Diriwayatkan dalam hadis Sahih Al-Bukhari an Sahl bin Sa'din anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitra. Dari Sahal bin Sa'ad bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, senantiasa manusia berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Hadis riwayat Bukhari. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, sunnah puasa yang biasa Rasulullah SAW lakukan yang keempat adalah berbuka dengan kurma atau air putih. Diriwayatkan dalam hadis Jami' at-Tirmizi an Anas bin Malikin qala karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yuftiru qabla an yusalli ala rutobah fa illam takun rutobah fatumairah fa illam takun tumairah hasawatin min ma'in. Dari Anas bin Malik, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu berbuka dengan kurma, yakni kurma basah sebelum sholat. Jika beliau tidak mendapatinya, maka beliau berbuka dengan kurma kering. Dan jika tidak mendapatkan kurma kering, beliau berbuka dengan meneguk air 3 kali. Hadis riwayat Tirmizi. Abu Isa atau Tirmizi menyampaikan lagi, qala Abu Isa wa ruwiya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yuftiru fi syita ala tamaratin wa fis saufi alal ma. Abu Isa berkata lagi, diriwayatkan juga bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berbuka pada musim dingin dengan kurma dan pada musim panas dengan air. Hadis riwayat Tirmizi. Berkenaan dengan keutamaan berbuka dengan air, ada sebuah riwayat an Salman bin Amir as-Sayyibi an-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza aftara ahadakum falyuftir ala tamrin zadabnu ayyainat fa innahu barakatun famalam yajid falyuftir ala ma'in fa innahu tahur. Dari Salman bin Amir ad-Dabbi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, jika salah seorang dari kalian berbuka, maka berbukalah dengan kurma. Ibnu Uyainah menambahkan, karena sesungguhnya ia berberkah. Jika tidak ada kurma, maka berbukalah dengan minum air, karena sesungguhnya ia itu tuhur, suci lagi mensucikan. Hadis riwayat Tirmizi. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, sunnah puasa yang kelima adalah berdoa ketika berbuka. Diriwayatkan dalam hadis Sunan Abu Daud
an Mu'adz bin Zuhrata annahu balaghahu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza aftara qala Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu. Dari Husain dari Mu'adz bin Zuhrah bahwa telah sampai kepadanya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila berbuka beliau mengucapkan Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu. Ya Allah, untukmu aku berpuasa dan dengan rezekimu aku berbuka. Hadis riwayat Abu Daud. Di dalam riwayat lain, Rasulullah SAW pernah bersabda, hadatsana Marwan yakni Ibnu Salimil Muqaffah qala ra'aitu Ibnu Umar yakbidu ala lihaitihi fayaqta'u ma zada alal kaffi wa qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza aftara qala dhahaba adh-dhama'u wabtallat al-uruqu wa sabatal ajru insyaallah. Telah menceritakan kepada kami Marwan bin Salim al-Muqaffa. Ia berkata, saya melihat Ibnu Umar menggenggam jenggotnya dan memotong jenggot yang melebihi telapak tangan. Dan ia berkata, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila berbuka beliau mengucapkan zahaba zama'u wabtalatal uruku wasabatil arju insyaallah. Telah hilang dahaga dan telah basah tenggorokan dan telah tetap pahala insyaallah. Hadis riwayat Abu Daud. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, sunnah-sunnah puasa yang keenam adalah banyak bersedekah. Di dalam riwayat hadis Sahih Al-Bukhari ada sebuah hadis An-Nabna Abbasi radhiyallahu anhuma qala kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi bil khair wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibrilu wa kana Jibrilu alaihi wasallam yalqahu kulla laylatin fi Ramadan hatta yansaliha ya'ridu alaihi nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-Qur'an fa idza laqiyahu Jibrilu alaihi salam kana ajwada bil khair mirrihil mursalah. Bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling lembut atau dermawan dalam segala kebaikan. Dan kelembutan beliau yang paling baik adalah saat bulan Ramadan. Ketika Jibril alaihissalam datang menemui beliau, dan Jibril alaihissalam datang menemui beliau pada setiap malam di bulan Ramadan untuk membacakan Al-Quran, hingga Al-Quran selesai dibaca untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apabila Jibril alaihissalam datang menemui beliau, maka beliau adalah orang yang paling lembut dalam segala kebaikan, melebihi lembutnya angin yang berhembus. Hadis riwayat Bukhari. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, sunnah-sunnah puasa yang ketujuh adalah memperlihatkan akhlak yang baik. Dalam satu hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, siyamu junnatun fala yarfus wa la yajhal wa inimru'un fatalahu aw syatamuhu falyakul inni shaimun maratain. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saum itu benteng, maka orang yang melaksanakannya janganlah berbuat kotor atau rafath, dan jangan pula berbuat bodoh. Apabila ada orang yang mengajaknya berkelahi atau menghinanya, maka katakanlah, aku sedang saum. Beliau SAW mengulang ucapannya 2 kali. Hadis riwayat Bukhari. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, sunnah-sunnah puasa yang ke-8 adalah banyak membaca Al-Quran.
Diriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama malaikat Jibril membaca Al-Quran sekali atau dua kali di bulan Ramadan. An-Nabna Abbasin radhiyallahu anhuma qala kana Nabiyyu Shallallahu Alaihi Wasallam ajwadan nasi bil khair wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibrilu wa kana Jibrilu alaihi salam yalqahu kulla lailatin fi Ramadan hatta yansaliha ya'ridu alaihi nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Al-Quran. Artinya bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling lembut atau dermawan dalam segala kebaikan, dan kelembutan beliau yang paling baik adalah saat bulan Ramadan, ketika Jibril alaihissalam datang menemui beliau. Dan Jibril alaihissalam datang menemui beliau pada setiap malam di bulan Ramadan untuk membacakan Al-Quran hingga Al-Quran selesai dibacakan untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis riwayat Bukhari. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, sunnah puasa yang ke-9 adalah sholat tarawih. Diriwayatkan dalam hadis Sunan An-Nasa'i, anna Aisyata zawjan Nabi sallallahu alaihi wasallam akhbartahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yuraghibu an-nas fi qiyami Ramadan min ghairi an ya'murahum bi azimati amrin fi fayaqulu man qama Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Bahwasanya Aisyah istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan manusia untuk melakukan qiyamul Ramadan tanpa menyuruh mereka dengan perintah yang mengharuskan dalam hal itu. Lalu beliau bersabda, barang siapa yang melakukan qiyamul Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharap pahala, maka akan diampuni dari dosanya yang telah berlalu. Hadis riwayat An-Nasa'i. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, sunnah puasa yang ke-10 adalah i'tikaf. Diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari an Aisyata radhiyallahu anha Zawjin Nabi sallallahu alaihi wasallam anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana ya'takiful ashra al-awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allahu thumma taqafa ajwajuhu min ba'di. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf berkata, telah menceritakan kepada kami Al-Laits dari Uqail, dari Ibnu Syihab, dari Urwah bin Az-Jubair, dari Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beriktikaf pada 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan hingga wafatnya. Kemudian istri-istri beliau beriktikaf setelah kepergian beliau. Hadis riwayat Bukhari. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, demikian bahasan kita pada pertemuan kali ini, yakni tentang sunnah yang selalu dikerjakan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. दिल तो चीते का जिगर, दहर में इस्लाम का परचम उड़ाना है मुझे, दहर में इस्लाम का परचम उड़ाना है मुझे, इन मसाइब का नहीं दिल